नमस्कार। जय जगन्नाथ। पूजा चांदा ओडिया कहानीर भाग 14 को आपण मानक पुणी थरे स्वागत। आज दुर्गाष्टमी। माँ सिंहवाहिनी महिषा मर्दिनी दुर्गति नासिनी पूजा पाई जया मनरे अहेतुक उत्साह आग्रह। सकाळु सकाळु उठी गौरीदेवी निर्देश अनुसार सबु प्रकार पूजा सरंजाम एकाठी करी रखुछि। गौरीदेवी जाई गाँव जड़े नना को कहीदे आसी पूजा पाई। से भी कहिसंती जे ठीक समय आसी पहुँची जिबे बोली। पिंकी आ रोजी किंतु मन मारी बसिसंती। कारण हेला जयार केश बहु सुंदर लागुथिला ताकू, किंतु से ताकू काटी देई माँ को दान कर देइछि। आउ जया भी गत कालीर घटना विषय रे सब कथा पिंकी आ रोजी को कही देइछि। सेथिपाई भी सेमानक मन भल नाही। आज गोटे भल दिन रे जयार मुंड फाटी जाइछि। ता सह पिंकी आ रोजी को कहवा अनुसार एबे जयार छोट केश कुआड़े ता मुह को भल मानु नाही। जया भी दुई जन को बुझाई कहूची, आमे एते परिश्रम करी सब किछि भलरे करि सारिबा परे जदि गोटे जिनिसर अभाव माँ को प्रति माने संपूर्ण सौंदर्य को नष्ट कर देई थांता ताहले कौन लाभ मिली थांता हमर एते कष्ट करिबा पछरे। पिंकी कहिला, किंतु केश तो नारीर सौंदर्य बढ़ाइबा सह नारीर गोटे आभूषण परि प्रतीत हुए। तो मन दुख केमिति हेउ नाही? किछि न भाबी काहेकि एमिति करिलु? जया कहिला, ओहो पिंकी, तू काहेकि एमिति भाबुछु जे? मु जहा करेछि सब भाबिकी ही करिछिलो। मो पाई माँ दुर्गा बड़, मो केश नुहे। आउ किछि दिन परे मो केश बढ़ी जाई पुणी पूर्व परि होई जिवो नाही कि? एते व्यस्त काहेकि होउछु? मु तो निज इच्छारे माँ को देइछि। आउ केही कौन जबरदस्ती लुचेई नहीं जाइछि जे मु मन दुख करिबी? रोजी कहिला, हौ पिंकी, से तो जानी सुनी सेमिति करिछि। आमे काहेकि आउ किछि ताकू कहिबा जे? ता छड़ा से तो किछि खराब काम करिनी, किंतु मनटा टिके दुख हेउछि। आउ कौन करिया? सेई समय गौरीदेवी आसी कहिले, आरे एमिति लागुछ काहेकि? जया कहिला, से किछि नाही माँ, तू कह आउ कौन करा जीव काम? नना केतेबेले आसीबे? गौरीदेवी कहिले, मु जाई बजाररू फलमूल नहीं आसे, पूजारे भोगरे लागिबो। आउ तुमे तीन जन जाई भल पोशाक पिंधि प्रस्तुत होई जाओ। जया गौरीदेवी पाखकू लागी जाई धीरे धीरे कहिला, माँ फल आनिबु जे, टंका कुआडू आसीबो? गौरीदेवी कहिले, से दिन नरहरि नना देइथिले किछि टंका, सेइथिरे नहीं आसीबी। तू से कथा चिंता न करी सांग मानक नहीं भीतर को जा, आउ सब शीघ्र शीघ्र प्रस्तुत हो जाओ। हाँ, देवेंद्र नना आसीबे पूजा करिबा पाई, आउ घंटाडे भितर से आसी जिबे। मु जाउछि, शीघ्र फेरी आसीबी। मु न आसीबा जाए केही घरु बाहरिबो नाही कि रास्ता आड़ू को जीव नाही, बुझिला? जया मुंड टुंगारी हाँ मारिबा परे गौरीदेवी तर तर होई चलीगले। किंतु मन भितर तांकर सुरेश को नहीं भय बसा बांधि देथिला। से जे चेष्टा करिले मध्य सुरेशर शेष पद कथाटी को भूली पारु नथिले कि उपेक्षा करि पारु नथिले। गौरीदेवी जीवा परे जया, पिंकी और रोजी आउ थरे धुआधुई होई निज निजर पोशाक पिंधुथिले। से समय रे रोजी जया को कहिला, आमे तो पाई गोटे बढ़िया जिनिस आनिछु। जया कहिला, कौन आनिछ? रोजी पिंकी ब्यागरू सेटा बाहर करी जया को देलु। जया आश्चर्य होई चाहि थाए कौन एमिति आनिछंती रोजी आ पिंकी ता पाई। पिंकी ब्यागरू गोटे सुंदर चूड़ीदार बाहर करी जया हाथ को बढ़ाई देला। जया अपलक नयन रे पिंकी आ रोजी को चाहि थाए। रोजी, आलो बुकिंग करी एमिति चाहिछु कौन? एई पोशाकटा पिंधि दे, तो पई आनिछि। केमिति लागुछि कह? जया आखिरु खुशी रे दुई टपा लुह झरी आसिला। से सेमिति से चूड़ीदार को हाथ धरी नीरवर छिड़ा होइथिला। पिंकी पाखकू जाई ता लुह पोछि देई कहिला, एमिति कांदुचु खाइके? एइटा आम तरफरु तो पाई उपहार, न कांदी खुशी रे ग्रहण करिने। जया कहिला, एते बड़ उपहार? किंतु एसबुर कौन दरकार थिला जे? तुमे दुई जन कौन चाकरी बाकरी कलणी जे एसबु आनिछ? रोजी कहिला, आमे नुआ पोशाक पिंधिबु, आउ सेथिपाई तो लागे भी गोटे नुआ नहीं आसिलु। तू एते कथा न भाबी शीघ्र पिंधि दे। जया भी आउ किछि न कही चुपचाप सुना झियंक परी चूड़ीदारटी पिंधि देला। रोजी कहिला, एबे लागिलु ठीक आम हिरोइन परी।
ପିଙ୍କି କହିଲା, ଖାଲି ଯାହା ଆମ ହିରୋଇନଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି ଆଉ। ଜୟା କହିଲା, ଧେତ୍ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ ତୁ ବେଳେବେଳେ। ଲାଜରେ ଜୟା ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୌରୀଦେବୀ ଫଳମୂଳ ଧରି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜୟା, ରୋଜି, ପିଙ୍କି ତିନିଜଣ ଏକା ପ୍ରକାର 3ଟି ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧି ସଜ ହେଉଥିଲେ। ଗୌରୀଦେବୀ ଜୟା ଦେହରେ ପୋଷାକ ଦେଖି କହିଲେ, ଜୟା, ଏ ପୋଷାକଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତୋର ତ ଏମିତି ପୋଷାକ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଜୟା କହିଲା, ଏଇଟା ପରା ପିଙ୍କି ଆଉ ରୋଜି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ମୋତେ? ଦେଖ ତ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ିଦାରରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଥିଲା ତିନିଜଣଙ୍କୁ। 3 ଭଉଣୀ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ଭଲ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ତିନିଜଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ରୋଜି, ପିଙ୍କି ଏସବୁ ଜୟା ପାଇଁ ଆଣିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ପିଙ୍କି କହିଲା, ମାଉସୀ, ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆଣିଛୁ ନା ଆଉ। ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ହଉ, ସଜବାଜ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ନନା ଆସିଯିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ। ପିଙ୍କି, ରୋଜି ଆଉ ଜୟା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପାଖରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ନନା ଆସିଲେ। ତାପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବି ଚାଲିଲା। ତିନିଜଣଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି। ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଜୟା ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସୋରି ଦେଇଥାଏ। ଗୌରୀଦେବୀ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଭାବ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିଲା। ପୂଜା ପାଖରେ ଘରର ମୁରବୀ ନଗେନ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଏପଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଚାନ୍ଦା ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଉଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜା ବି ବଡ଼ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ। ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଆଙ୍କ ଚେହେରା ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଝଟକୁଥାଏ। ସୁରେଶର କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ନିଘା ନଥାଏ। ସେ ହିସାବ କରୁଥାଏ, କେତେ କେଜି ମଟନ ଆସିବ, କେତେ ବୋତଲ ମଦ ଆସିବ। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଆରାମରେ ସେ 3 ରାତି ଭଲ ଭୋଜି ହୋଇପାରିବ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ମଟନ, ନବମୀରେ ଚିକେନ ଆଉ ଦଶମୀ ଦିନ ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ ଆଉ ମଦ ସବୁଦିନ କମନ। କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂଜାରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ବି ସୁରେଶର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହସ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆଖି ବୁଜି ତା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ନିଜର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ମାଆଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିବା ଜୟା ଘରକୁ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜର ବୁକୁ ତଳର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଅଜାଡ଼ି ପକାଉଥିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି 3 ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୟା, ପିଙ୍କି ଆଉ ରୋଜି ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମାଆଙ୍କ ନିଖୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ, ପୁଣି ସେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜାକଜକମରେ ହେଉଥିବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଆ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଜୟା ହାତରେ ହୋଇଥିବା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ସେହି ସାଧାରଣ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୟା ଘର ଆଗରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା। ଦୋକାନୀ ବି ସବୁ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଉଠି ଆସି ଜୟା ଘର ଆଗ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନିଜର ଦୋକାନ ବସାଇଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜୟା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଦୋକାନୀଙ୍କର ବି ବିକ୍ରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଲା। କେତେ ଧନୀ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। କିଛି ବଦ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଆଉ ନଗେନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଆସିଲେ। ଏକଥା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ସୁରେଶ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଜୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଏତେ ଛୋଟ ଝିଅ ହୋଇ ବି ସେ କେତେ ବଡ଼ କାମଟିଏ କରିଦେଲା। ସୁରେଶକୁ କଥାରେ ନୁହଁ, ସେ ତା କାମରେ ଜବାବ ଦେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଅନ୍ୟ ଗାଁ ନିଜ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଶେଷରେ ଏ ଛାର ଝିଅ ହାତରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିବେ ବୋଲି।